बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह लुकमान की आयत नंबर 23 से उसका तर्जमा शुरू करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। नेकी के कामों में आप लोगों का ताउन जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि दीन ज़्यादा फैले। शुक्रिया। अब जो कुफर करता है इसका कुफ्र तुम्हें गम में मुब्तला न करे। उन्हें पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज जानता है। हम थोड़ी मुद्दत उन्हें दुनिया में मज़े करने का मौका दे रहे हैं, फिर इनको बेबस करके एक सख्त अजाब की तरफ खींच कर ले जाएंगे। अगर तुम इनसे पूछो कि ज़मीन और आसमानों को किसने पैदा किया है तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है। बेशक अल्लाह बेनियाज और सबसे आप महमूद है। ज़मीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाएं और समंदर दवात बन जाए जिसे सात मजीद समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से ख़त्म न होंगी। बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त और हकीम है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिंदा उठाना उसके लिए बस ऐसा है जैसे एक मुतनफ़्फ़स को पैदा करना और उठाना है। हकीकत ये है कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन पर लाता है और दिन को रात में, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीज़ों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल है, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग व बरतर है। क्या तुम नहीं देखते हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दर हकीकत इसमें बहुत सी निशानियां हैं और उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समंदर में इन लोगों पर एक मौज साइबानों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने दीन को बिल्कुल इसी के लिए खालिस करके। फिर जब वो बचाकर उन्हें खुशकी तक पहुंचा देता है तो उनमें से कोई इक्तसाद बरतता है और हमारी निशानियों को इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्र है। लोगों, बचो अपने रब के गजब से और डरो उस दिन से जब कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिल वाक़े अल्लाह का वादा सच्चा है। बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और ना धोखाबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। उस घड़ी का इल्म अल्लाह ही के पास है। वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माओं के पेटों में क्या परवरिश पा रहा है। कोई मुतनफ़िस नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है, और ना किसी शख्स को ये खबर है कि किस सरजमीन में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। अब हम इसका थोड़ा सा खुलासा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमें क्या बताया है। तो इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि अल्लाह ताला जो है तुम्हें इस दुनिया में मौका दे रहा है मज़े करने का। तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है
آپ کو سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جانے والا ہے، یعنی کہ موقع دے رہا ہے ہر بندے کو کہ خواہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے خواہ وہ بدی کا، اور جو بدی کا راستہ اختیار کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کی طرف لے جائے گا کھینچ کر، اور جو نیکی کرنے والے ہیں جگہ جگہ قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے لیے نعمتیں ہیں، اور جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تمہارے لیے زمین و آسمان پیدا کیے، اور اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درخت جو ہے وہ پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ اگر تمام درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے تو اللہ کی باتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تم کو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، دوسری بار بھی پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اسی طرح سے تم دیکھتے ہو کہ کس طرح سے کشتیاں جو ہیں وہ دریاؤں میں چلتی ہیں، تو تمہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب جو ہے یعنی کہ وہ موجیں جو ہیں وہ انسان پر چڑھ جاتی ہیں، اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو ہی خالص پکارتا ہے، باقی سب بتوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی بھی وہ پوجا پہلے کر رہا ہوتا ہے عام حالات میں، جس کی بات مان رہا ہوتا ہے وہ سب کو چھوڑ کے صرف اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ غدار اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے یہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور دھوکے کا باعث ہے، اور شیطان جو ہے وہ بھی اس کو اس کے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ اس کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انسان نے جو ہے اس کو موت آ جانی ہے، اس نے اللہ کی طرف چلے جانا ہے، اور یہاں جو اسے موقع ملا ہوا ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا تو یہ اس کے لیے خسارے کا باعث بن جائے گا۔ اور ہر شخص کو یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کی جگہ کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور انسان کا موت کا ٹائم بھی فکس ہے اور اس کی جگہ بھی فکس ہے، اور جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو وہ خود بخود اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان کو اس سے کیا عبرت حاصل کرنی ہے کہ جو اس کو ٹائم ملا ہوا ہے اس سے پورا فائدہ اٹھا کے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اخروی نعمتوں کا مستحق ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔